Aniya na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Lunes. 42 anyos nga babay, gidunggab patay sa iyang bana sulod sa gisakyang modernized PUJ. Presyo sa mga lingin nga prutas sa Carbon Public Market ni Saka. Mga trahedya ug dagkong krimen nga mipaukay sa Central ug Eastern Visayas sa tuig 2024 balikan. Ug mga pantalan ug bus terminal sa Cebu gidagsa sa katapusang weekend sa 2024. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Maayong hapon, ako si Luan Merondina. Miburot na ang presyo sa mga prutas nga gamiton sa palihi sa pagsugat sa bagong tuig. Sayra nato ang mga kasika sa mga tindahan ug prutas sa live report ni Alan Domingo. Lan? May wala na lay duha ka adlaw sugato na nato ang bag-ong tuig 2025 pa lang makapahingang hana ang kataas sa presyo sa mga prutas ug ban pa mga palihi sa pagsugat nato sa bag-ong tuig. Sama na lang nini mga prutas ug ban mga palihi karon naa sa atong likod. Kung tanahon abunda na sa supply sa prutas kining baligyaanan ug mga prutas sa Barangay Kugon Ramos, Dakbayan, Sugbo. Nagkadayang mga prutas nga kinumpra usab nila sa nagkadaiyang mga tinubdan ang gidisplay nini nga naglakip sa mga lokal ug imported nga prutas. Makapahingang ang kataas sa presyo sa mga local fruits. Ang lansunis nga dili kayo gwapa tag 400 pesos ang kada kilo. Ang avocado tag 350 pesos ang kada kilo. Mangosteen tag 650 pesos ang kilo. Chicos tag 200 pesos ang kilo. Adunay binuok ang baligya sama sa granada nga tag 20 pesos ang buok ug ang tambis tag 20 pesos usab ang buok. Katarungan nila nga nihit o pangitaunon kayo ang supply sa mga inato nga prutas nga sagad gikan pas Mindanao. Medyo taas-taas yun dun, sir. Kaya naman, Abot kayo, para avocado, di man season. Medyo taas-taas yung siya gamay. Ang uban, maura, yapon, mga imported, maura, steady ang presyo. Ato address 80 ra baya ang kilo. Oh, 80 60. Pero mo na pinakamahal ron, mahal pa sa mangga. samtang adunay igong supply usab sa mga imported nga prutas sama sa grapes nga mo presyo gikan sa 280 pesos ngadto na sa 350 pesos ang kada kilo. Ang kiat-kiat tag 100 pesos ang usa ka net o 200 pesos ang kilo ug ang mansanas tulo 100. Kana pila man ni? Kani ko ano siya 400. So 400. So magmingaw ato ang lamisa kuno og New Year kung wa tay prutas nga ika halad. So depende lang yun na, no? Kung magpalihi o dili. Basta na lang tayo decoration inig sugat na to sa 2025. Aduna usay mga fruit baskets alang sa 13 ka prutas gikan sa 400 pesos ngadto na sa 1,000 pesos depende lang sa sulod ug matang sa prutas. Bisan og taas ang presyo sa mga prutas apan gipiyungan na lang kini sa mga pumapalit kay mahinungdanon kanila nga adunay prutas nga mabayang nila sa ilahang lamisa atol sa medianoche. Naanda na sad siya na magbutang gyud og fruits sa table every New Year's Eve. Magikan sa fruit stand sa Barangay Kugon Ramos ni sakata diri sa bukid nga dapit, no, diri sa Barangay Busay. Din makita gyapon nato karon ang mga display sa mga pampalihi, of course kining mga lingin nga prutas. Inana gyapon ang presyo. Imagine inani kadako nga pinya, mura ni kadako sa Kongkomo. Mobalo ni siya og 35 to 40 pesos. O niya the same gyapon tuluan 35 pesos gani ang ilahang presyo sa mansanas. Unya usas mga himalitan karon may kung ato alang mapakita ninyo kaning nangka. Nangka usa ka multikaban. Ang nangka karon lang display unya matud pa sa ato nga interview kaganina kay namalit dire mo lahi kuno ni nga palihi kay humot unya tagok kung meaning mo pilit kuno og mga limyon ang swerte matud pa nila kining tanan pagtuo lang, tuo alang sa uban, pero kinahanglan po natong respetuhon ilang pagtuo. Pero the bottom line, may is kita gihapon ang magdala sa ato ang swerte pinaagi sa atong pagpaningkamot sa tibuok tuig 2025. May balik sa imo diha. Tinuod ka na, Alan, and of course, inubanan usab sa atong pagampo. Daghang salamat, Alan Domingo. Patay ang usa ka inahan ug iyang anak sa nitubong sunog sa lungsod sa Tabugon kaganihang kadlawon.
Nasayran nga giswayan pag-rescue sa inahan ang iyang anak nga nahabilin sulod sa ilang nasunog nga panimay. Dugang detalye niini sayran nato sa report ni Nico Sereno. Alas 12:20 sa tungang gabi inadawat ang alarma sa sunog sa barangay Ilihan, Tabogon. Duha ka mga balay ang apektado, ang usa totally burned samtang partially damaged ang ikaduha. Nalakip sa pagkasunog ang usa ka inahan ug ang 7 anyos nga anak nga gituhang na trap sa panimay. Nangatulog ni adto higayuna ang mga biktima dihang nakamatngon nga nagkayo na ang balay, gipukaw ang inahan. Bukan ako si Maymay, tuninggas si Maymay. Kaman kay yang gi kunan ni balik siya. Balik siya. Pagawas siya nya karon na tungod sa ratol siguro niya wala niya madala yang anak nga kuan lalaki nga kauban niya tulog sa kwarto. Gibalikan niya, sir. Gibalikan niya. Nya pagbalik niya, iya siguro gipangita kay na wa niya makit tungod siguro sa kuan aso baron or siga ana. Mo nang rito siya padulong sa kuan CR. Sa investigasyon, migawas nga nag-brown out ni adto higayuna sa maong dapit, maong migamit ang maong pamilya og kandila. Ang kandila sir sa sala nila gibutang. Nya ang kanang sala tapad ra sad sa kuan kutso nila nga sofa ana. Nya at the same time ang nasa na sila seat sa kuan, seat sa aircon nga wala pa mataod. Nya nasa yung mga appliances. Mo tong dali kay nakadako ang kayo kay na dool siguro sa kutson pagkatumba. Gibanabanang 126,000 pesos ang gibilin nga danyo sa sunog. Samtang sa Bugo City, patay usab ang usa ka tuig nga batang babay nga nalakip sa pagkasunog sa ilang balay. Nahitabo kini kagahapon sa hapon sa barangay Taytayan. Natulog ang bata ni adtong higayuna. Wala na masalbar pa sa iyang makabanay ug silingan ang maong biktima. Nagpadayon pang investigasyon sa hinungdan sa sunog ug nganong wala mapagawas ang bata sa nasunog nga balay. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Gidagsa sa mga pasahero ang mga pantalan ug terminal sa katapusang semana karong tuiga alang sa long weekend nga mulahos na sa bag-ong tuig. Balik si Nico Sereno sa detalye. Sa Pier 1, way paghubas ang pag-abot-abot sa mga pasahero nga mopauli sa tagsa-tagsa nilang mga lungsod ug probinsya. Nagpahibaw na ang pipila ka mga shipping companies nga puno-puno na ang uban nilang mga biyahe ni atong miaging weekend ug sa musunod pa nga mga adlaw. Dunay help desk sa pantalan alang sa hapsay nga pagbiyahe sa mga pasahero. Samtang sa Cebu South Bus Terminal, mipahigayon usabog inspeksyon ang mga personnel sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Ilang gisusi kung misunod ba sa lagda ang mga bus o V-hire nga mobiyahe. Lakip ni ini kung wala ba mag-overloading ang mga pampublikong sakyanan. Gisusi usab ang mga papeles ug prangkisa. Matod sa pipila ka mga pasahero nga mas maayong musayo na lang gyud sa pagbiyahe. Franchise, lang rehistro, mo na importante na mo, insurance, mo na mo gina-check sa ilang mga prangkisa. Overloading po na? Usa na sa mong tanawon, overloading, o ang atong mga pasahero nga ato ang ma-assist po kung naatay kinahanglan i-assist. Mahasol jud. Pero kuan man kinahanglan naman gud nga mo biyahe. Sa'yo ka niliganay sa No mga 12 o'clock. Yeah. Sa imo jud apas ang alas 3. Yeah. No. Actually 1 o'clock or 2 but puno na. Alas 3 na lang imo. Alas 3 na lang ko. Okay ra nimo magdabihan na kagabot dito. Okay lang. Uban ni Marlon Melgazo, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Sukwahi sa nakalabayng Pasko ug sa milabayng Sabado ug Domingo diin gidagsa sa mga tao ang mga terminal ug pantalan sa Dakbayan sa Subo karon normal ra ang sitwasyon sa mga agianan sa mga biyahero. Kaganihang udto sa Cebu South Bus Terminal nagmingaw pa ang sulod ug gawas. Lakip na ang departure area diin pipila lang ka mga pasahero ang nagpaabot sa mga bus nga ilang masakyan. Hinuon hugot gihapon ang seguridad nga gipatuman. Ingon usab niini ang sitwasyon sa North Bus Terminal. Samtang kasarangan na usab ang sitwasyon sa mga pantalan sa Dakbayan sa Subo. Sama na lang sa Pier 1 diin normal nga pagpanglukat og tiket ang gihimo sa mga pasaherong manguli o mobisita sa ilang adtuan nga mga dapit. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak.
Nakaalerto na ang mga otoridad sa pagsugat sa bagong tuig ugma sa gabii. Sa Mandawi City, deployment sa kabumbiruhan sa kabarangayan gihingos ganusab. Ang report ni Nico Sereno. Mas hingusgan pa ang fire truck visibility sa kabarangayan. Kini ang gihimo karon sa Mandawi City Fire Station alang sa pagsugat sa tuig 2025. Subsub ang roving sa ilang mga personnel labi na sa mga lugar nga delikado nga magkasunog. Mas gi-intensify na to karon twice a day taga kanang fire truck visibility ga kantak og roving ang atong mga fire truck nato, nami mga info dissemination, lain mga atong PA namo. Nakig-coordinate usab ang taga BFP sa mga fire volunteers sa kabarangayan ingon man sa CDRRMO aron masigurong luwas ang kasaulugan. Sa habig sa kapulisan sa Dakbayan, higpitan usab ang ilang deployment sa pagsugat sa New Year sa pagsud sa mga komunidad. Kini aron masiguro nga mamahimong hapsay ang kasaulugan. Gikalipay sa Mandawi Police ang pagsugat sa Pasko sa Dakbayan nga nagmalinawon ug walay natala nga mga firecracker related injuries. Nang hinaot sila nga mamintinar kini alang sa bag-ong tuig. So, ang ato ang mobile patrol, ang ato ang mga beat patrol is more on dito sa mga sitio sa subdivisions, ang ato ang mga kasagaran nga gideployan. So we'll coordinate also with the barangays nga sila sad pud mag-conduct sad pud og roving. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Patay ang usa ka 42 anyos nga babay human gikatahong gidunggab sa iyang bana sulod sa usa ka modern PUJ sa Barangay Ibo, Lapu-Lapu City niadtong Sabado sa gabii. Atol sa pagdinaganay sa mga pasahero aron makagawa sa modern PUJ, laing pasahero nakalas usab. Ani ang report. Naukay ang mga mulupyo sa Barangay Ibo, Lapu-Lapu City pasado alas 8 sa gabi niadtong Sabado. Dihang nawada og control kining usa ka modern PUJ ug naglumbaanay na sa pagpanggawas ang mga pasahero niini. Kini human gikatahong may nahitawong pagpanunggab sulod sa modern PUJ nga may rotang Marigondon, Mandawi via MEPS 1. Tol sa hitabo, patay ang 42 anyos nga babay nga mulupyo sa Mahayahay Bangkal ug lumad nga taga Argao, Cebu. Ang suspect gikatahong ang 44 anyos nga bana ra usab sa biktima. Ani sa mga relatives ani nga biktima, taon na silang gabuwag for almost 12 years. Wala na sila magtipon. Pero kaning suspect, kaning bana is continue gihapon magsunod-sunod diha. Sige bulga sa kaning asawa, kaning biktima. Antod naitabo itong insidente. Sa investigasyon sa Lapu-Lapu City Police, sa terminal sa Mandawi City, misakay ang biktima nga gisundan sa iyang bana. Gikatahong gisultian pa sa biktima ang driver nga di pasakyo ng iyang bana, busa gisira dayon sa driver ang pultahan sa modern PUJ. Pero nanuktok man yun ang kaning suspect, manang gabihan yun sa driver na lang. Kung pasakay din siya, wala may commotion dito sa Mandawi going to Lapu-Lapu. Antod na nabot dito sa Barangay Ibo, dito na naitago ang katong linuog na insidente. Patay diha-diha ang biktima human mahiagom ug unom kasama dinunggaban sa nagkadayang bahin sa iyang lawas. Atol sa hitabo, naglumba pagpanggawas ang mga pasahero sa modern PUJ. Lakip na ang driver ug ang konduktor. Tungod niini, nawada ng control ang modern PUJ ug nadasmag sa kilid nga bahin sa karsada. Samtang ang suspect gikatahong nakasibat usab dayon. Diri na ang bus, napasok na. Pero mga pila ra ka minutes. So mo to nga na may ang ningulang naik babae katong driver sa giwa man mo kuan diha man ang driver. Pa nakita mo babae nga patay na gid siya. Nasa front seat tapos sa driver. Nunot sa hitabo, patay usab ang 53 anyos nga si Eva Villarreal, security guard sa CCMC, kinsa lakip sa mga pasahero sa maong modern PUJ. Base sa death certificate sa biktima, blunt force traumatic injury sa chest, kundughan ang hinungdan sa kamatayon niini. Imbestiil kanimo nag-una og tugpa sa iya ba diri sa iya ribs. Yung mo to gahapon sa autopsy mo to resort na diri gid sa ribs niya. Wala na yung oxygen nga kanang kuan gay diri sa naglisod siya ginhawa. Matod sa stepbrother sa biktima, mihatag na hinuon og hinabang pinansyal ang Lamado Trasco ang operator sa naasoing PUJ.
Samtang giswayan sa RTV Balitang Bisdak pagkuha ang habig sa kabanay sa 42 anyos nga biktima sa pagpanunggab apan mihangyo ang pamilya niini nga sabton lang una ang ilang pagbangutan kay giuna nila ang pagpahimutang sa pateng lawas niini. Ang suspitsado siyang bahin nasikop pipila ka oras human sa hitabo didto sa iyang gigwardyahang eskwelahan sa Mandawi City. Sa naunang interview sa mga sakop sa media, gihimakak niini ang pasangil. Sir, wala jud ko sir. Ako na clear jud ang kogolingon, wala jud ko mahilabot sa akong asawa sir. Pila 12 ni katuig nagbulag pero kantong kangwan wala ko yung didto ko sa trabahoan mo natulog sa Ateneo eskwelahan sir. Mao ra ginawa gipukaw ko sa akong kauban kay mao na hitabo nga gipatay akong asawa. Mao to didto akong bayaw giadto ko to moto pagkuyog sa mga atong intel nakuyog ko diri sa pusok. Apan sa subling pagpakighinabi kaniya sa mga sakop sa media kaganihang buntag nagdumili na kini pagluwat og pamahayag kabahin sa hitabo. Gisubay sa RTV Balitang Bisdak ang grahian sa Lamado Trasco sa Barangay Mactan apan wa didto ang driver ug ang konduktor sa nalambiget nga modern PUJ. Giswayan namo pagkontak ang driver apan di kini motubag sa among mga tawag. Matod sa usa sa mga supervisor sa Lamado Trasco, wala pa mibalik og duty sukad sa hitabo niadtong Sabado ang naason driver ug bisan sila naglisod pagkontak niini kay di kini motubag sa ilang tawag. Hinoon matod sa Lamado Trasco, nakahatag na sila og financial assistance sa duha ka mga biktima. Sa pikas bahin, gibutyag sa taga Lamado Trasco nga may CCTV unta sulod sa naasoy modern PUJ apan wa makuhai ang hitabo kay wa na kini mag-function human natandog ang wiring niini. Sa monitor nakita na monitor sa SD card wa na kay bang nag-record ba. So mao to nga nato siya natandog na naputol ba ka nga wiring. Wa mag-function na gyud ta na siya pero ang problema lang ang SD card. Why copy ba? Uba ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Ubay-ubay nga mga trahedya ang nahitabo sa tuig 2024. Balikan nato ang mga dagkong krimen, sunog ug aksidente sa karsada ug sa dagat dinhi sa Central ug Eastern Visayas nga nakakalas ug ubay nga kinabuhi. Ang Bisdak Year Ender ihatod ni Alan Domingo. Ikaduhang buwan sa tuig 2024 diha nahitabo ang dakong aksidente sa Mabinay, Negros Oriental. Wa na makabot sa tabo ang 15 ka mga sakay sa truck dihang nahulog kini sa sitio tubod Barangay Bulwang. Nawad-an matod pagkontrol sa sakyanan ng driver. Patay ang unom ka mga manadagat samtang naangol ang unom panila ka mga kauban dihang nasunog ang gisakyang bangka gabi ni adtong Hunyo 6 sa kadagatan sa City of Naga. Gikan ang fishing bangka sa Ilutungan Island sa Masbate. Sawa pa mahitabo ang sunog. Naguba ang usa sa duha ka makina niini. Ubay-ubayng sunog ang miulbo karong tuiga. Kapin sa 5 kagatos nga pamilya o kapin sa usa ka libo ka individual sa Barangay Luok, Mandawi City ang nawad-an o kapuy-an. Human maugdaw ang dakong sunog ni adtong Marso. Naugdaw ang dulaan sa usa ka gatos ka balay sa Barangay Careta sa Cebu City. 80 ka panimay ang nasunog sa Barangay Poblasyon, Talisay City tungod sa napasagdang giluto. Hoy, Clement, atawa! Samtang, faulty electrical wiring ang gitumbok hinungdan sa sunog nga milamoy sa siyam ka classroom sa Sapangdako, Cebu City. Tungod kay ginawa sa light materials daling widako ang kayo nga milamoy sa 35 kapanimay sa Barangay Pahina Central. Upat ka mga miyembros pamilya ang namatay samtang laing 8 ka tawo ang naangol sa sunog sa Barangay Tinago. Wala matod pa makagawas ang mga biktima nga nakatulog dihang miulbo ang sunog. Gawas sa sunog sa kabalayan, nahitabo sab ang sunog sa bodega nga gipunduhan og plastic materials haduol sa basurahan sa White Road, Inayawan, Dakbayan sa Sugbo. Samtang nalitson ang 10,000 ka mga manok diha nasunog ang dakong poultry farm sa lungsod sa Argao. Mikabat sa 17.5 million pesos ang danyo sa sunog
sa usa ka factory nga nagmanufacture og mga insulation foam sa Pulpugan, Consolacion. Grabing bahaw sab ang nasinati sa taga Eastern Visayas, diha mikuso-kuso ang mga bagyo karon tuiga. Halos mula pa sa tao ang baha nga mugna sa bagyong Christine atong buwan sa Oktubre. Record-breaking usab ang unom kasunod-sunod nga bagyo nga mikuso-kuso sa Pilipinas, kini ang bagyong Christine, Leon, Marcy, Nika, Ophel ug Pipito. At ang iugma ang parto sa atong year-ender report sa mga dagkong panghitabo sa Central ug Eastern Visayas. Kauban ni Rod Prado, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Sa mga mag-last-minute shopping sa dili pa ang bagong tuig, mas maayong magdaog payong. Kini tungod kay padayong uwanon ang pipila ka bahin sa nasod tungod sa nagkalain-laing weather systems, ang Northeast Monsoon, Shearline ug ITZZ. Bisan kung way nasigpatang bagyo o low pressure area sa sulod sa Philippine Area of Responsibility, pabiling na sinati ang Shearline, amihan ug Intertropical Convergence Zone. O base sa dato sa Metro Weather, dako ang posibilidad nga uwanon ang Cebu, Bohol, Samar ug Leyte provinces. Tungod niini, adunay tsansa sa mga pagbaha ug pagdahili sa yuta. Samtang uwanon usab ang nahabiling bahin sa nasod. Subay sa pagtimaan sa ika-128th death anniversary kun martyrdom sa atuang nasudnong bayani nga si Dr. Jose Rizal, lokal nga kagamhanan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, mihimo og flag raising ceremony ug hamubong programa sa Plaza Rizal sa Barangay Poblasyon. Gipahigayon ang wreath laying sa monumento ni Dr. Jose Rizal, lakip sa mga mitambong sa kalihukan ang mga sakop sa City Council. Kadagkuan sa DepEd Lapu-Lapu City Division, mga sakop sa Uniform Service, sama sa PNP, BFP ug BJMP, uban usab ang mga kawani sa Lapu-Lapu City Hall. Himalita na sa pag-ayo karon kining mga statement shirts nga para pang New Year celebration. Ang report ni Nico Sereno. Sa trade fair sa Osmeña Boulevard, busy kini mga staff sa pagpreparar sa ilang mga orders. Nagkapuliki sila sa pag-andam sa mga t-shirts nga may lain-laing mga disenyo para sa New Year celebration. May uban nga ang design nakabase sa umaabot nga Year of the Snake. Kasagaran sa mga baligyang t-shirts, color brown kay nakabase usab sa napanglantawan nga Color of the Year sa 2025 nga Mocha Mousse. Okay kay sa online. Sa online lang sa dire, dili pa gyud ingon nga kuan kayo. Pero naa ginagmay. Naata sa online lang nato. Okay. Wa man may ingon nga nagunhan jud mig daghan igo-igo lang pero siguro karon mohabol sila matagaan ja po nato. Mapalit ang mga t-shirts sa tag 280 ngadto sa 350 pesos depende sa materyales niini. Pwede sad nga mohangyo kun dinaghan ang order. Daghan pod mamalit sir eh. Daghan okay kaya daghan mamalit. Ang maong trade fair gimuntar para sa umaabot nga Sinulog Festival. Apan karon pa lang naka-display na sab ang lain-laing mga disenyo sa mga t-shirts haom sa dakong selebrasyon. Nahinangop ang mga manindahay nga nabalik na sa Osmeña Boulevard ang ilang display karon ug sa pagbalik sab sa venue sa Ritual Showdown diha sa Sports Center. Uban ni Marlon Melgazo, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Padayon ang digital dominance sa GMA Network karong tuiga. Number 1 ang tanang creator property sa GMA sa Facebook, YouTube ug TikTok. Subay sa Tubular Lab sa Enero hangtod sa Nobyembre 2024, miabot sa 40 billion ang video views sa nahisgutang mga creator properties. Samtang sa Tubular Leaderboard Worldwide Ranking sa Entertainment and Media category, ang GMA Network ang highest ranking media company sa Southeast Asia ug ika-19 sa tibuok kalibutan. Sa datos usab sa analytics firm nga SimilarWeb, naguna gihapon ang gmanetwork.com gikan sa Enero hangtod sa Nobyembre 2024 nga nakatala og kapin sa 249 million page views. Ang gmanetwork.com gihapon ang number 1 local news and media publisher sa top websites country ranking sa SimilarWeb sa November. Social media ang top traffic source alang sa susamang GMA News Online ug GMA Entertainment gikan sa Hunyo hangtod sa Disyembre 15. Sa pagsud sa bag-ong teknolohiya, para gihatod sa GMA Network ang dekalidad nga mga content sa mga nagsunod niini.
Hayan sunod tuig na ma-release sa Mandaue City ang bonus alang sa mga empleyado sa Dakbayan. Matod ni City Administrator Jamaal Kalipayan, tukiuna sa Local Finance Committee kung asa makakuha og pondo alang niini. Kahinumduman ang mga regular, appointed ug elected mahatagan og service recognition incentive. Duna usay bagong kamanduan ang Malacañang alang sa mga job order ug contract of service workers aron mahatagan usab sila og gratuity pay. Susihon pa kini sa komitiba kung maka-allocate ba og pondo. Apan kahinumduman ang mga job order workers sa syudad, duna nay nadawat sab nga pay adjustment karong tuiga dalang pahalipay kanila. Amo nang discuss sa Local Finance Committee, we will determine how much we could kanang spare and scrounge from the budget, especially nga end of year na kung sa itong makitaan para ato ang budgetan siya, matagaan nato siya o kanang funds for the bonus nag-state dito sa memo. Ani ay good news sa mga kapuso natong mga motorista. Tungod bisperas pa lang sa bagong tuig, sugato na ninyo ang pagkunhod sa presyo sa produktong petrolyo. Alas 10 pasado kaganihang buntag, ipahibaw na sa mga kompanya sa lana nga mumenos ang matag litro sa gasolina, krudo ug kerosene. Tag 30 sentimos ang rollback sa matag litro nga gasolina ug krudo, samtang 90 sentimos usab sa matag litro sa kerosene. Gipahibaw ni Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero sa Department of Energy nga ang rollback sangputanan sa pagsugwak sa supply sa produktong petrolyo nga napanglantawan sa International Energy Agency nga mahitabo sa sunod tuig. Gipaubos na sa state of calamity ang lalawigan sa Biliran tungod sa epekto sa ekonomiya human mabalita ang pag-uyog sa Biliran Bridge na nagdugtong sa Biliran sa mainland Leyte sa miaging semana. Si Nico Sereno sa report. Tungod sa epekto sa ekonomiya sama sa kalisod sa pagpalabang sa importanteng produkto sa Biliran Province, gideklarar ang lalawigan sa state of calamity aron paspas nga mapangitaan kini og kasulbaran. Kahinumduman nga nakuhaan og video nga daw gatuya-tuya ang Biliran Bridge pipila ka adlaw sa dili pa ang Pasko. Sa technical assessment sa DPWH, nakita ang mga apektadong parte sa tulay. Tungod niini, limitado na ang mga sakyanan nga gitugutan nga makaagi. Gidid-an ang mga sakyanan nga may gimbug-aton nga 5 tonelada pataas nga makalabang sa Biliran Bridge. Nagbutang ang DPWH og portable weigh station nga motimbang sa mga sakyanan nga moagi. Padayon karon ang sabot-sabot nga mogamit og barging system nga kargahan sa mga dagkong sakyanan sama sa truck ug tanker paingon sa Biliran. 20 ka tuig ang nakalabay katapusang gigamit ang barging system samtang giayom-ayom pa ang bridge kundi gipatuman sab kaniadto ang total closure. Matod sa Provincial Information Officer, nanginahanglan sa mas gamay nga barge nga may gitasong 50 meters aron masayon ang pagdunggo niini sa landing site sa Biliran. May mga ship captains na nga gasusi sa landing site nga miangkong dagko ang ilang mga barge ug lisod imaniobra aron makadunggo. Mitabang nasab ang business community aron mahatagan og kasulbaran nga mahatod ang mga produkto ug ang petrolyo sa lalawigan. Mga private owners sa barge, mga 75 meters na or 100 meters ang kadagkon kay siyempre sa panahon karon malugi man na sila og gagmay ang ilang ikon. So it's hard to look for kanang mo parintahan og kanang mga barge. Ang uban man di man makasabot nga nganong nahimo na nitong nag-repair ta 20 years ago. Yes. Daghan nga itong gagmang barge. So, ang kanadihang area, ang pagmaneuver god okay sa gagmay. Pero lisod sa dagko kay company mo ang current sa dagat. Samtang tungod sa calamity declaration, gipatuman karon ang price freeze sa mga presyo sa nag-unang palaliton. Giumol na usab ang price freeze monitoring team aron masiguro nga walay moabuso. Ang province of Biliran, Manggod, it's an island. The only passage, inirag yung Biliran Bridge. So,
Sa diyang ma-determine ng doon ako'y kinahanglan og necessary repair niya, medyo repair maganda. Kaya ang atong allow karon 5 tons below lang sa mga light vehicles. So apektado kayo ang among commercial dere. Worried ang business sector because ang ilang sa inventory sa ilahang mga goods di gyud mo long last, not unless nga ma-assure sila o kanus maka-agi ang mga dagko nga cargos. So we're trying hard na pangita ni Nico Sereno, Balitang Bisdak. Mga batang gikan sa nagkadayang barangay sa Talisay City nga gipaubos sa intervention o programang First Salute aron di mamahimong biktima sa kriminalidad, i-treat ning Pasko sa Talisay City Advisory Council. Ang report ni Femari Dumabo. Sa gingon nga ang Pasko alang sa kabataan. Usa kini sa gihimong sumbanan sa Christmas party sa Talisay City Police nga gipaambit nila ngadto sa mga bata. Unang gihimo ang pagtour sa mga bata ng edad og 9 anyos ngadto na sa 16 anyos sa mga buhatan sud sa police station. Kinisama na lang sa buhatan sa Special Weapons and Tactics o SWAT. Sa Women Children Protection Desk, Investigation Office, ug sa Scene of the Crime Operatives. Gipahibaw sila sa mga nagkadayang functions o trabaho sa mga nagkadayang buhatan sa kapulisan. Mga neglected child. So, in coordination po sa LGU, sa mga ibang stakeholders natin, ini-intervene po natin yung mga bata na yan. Kaya hindi po natin dapat pabayaan. Isa sa part natin na i-indoktrina sa mga bata na ang inyong kapulisan dapat ay hindi nyo kinakatakutan. Kumbaga, ang pulis nyo ay dapat hindi kinakatakutan, dapat naisip nyo ay protector nyo. Kaya siya yung tagapagtanggol nyo. Ilang awhag nga inay magpadas sa hulhog sa dautan. Ilang yawag ang mga kabataan nga maningkamot alang sa ilang kaugmaon. Mas may gamiton ng ilang mga abilidad o katakos alang sa hayag nilang kaugmaon. Ano na gihimo nga salo-salo gift giving ato sa mga bata. Nga hinatag sa mga pulis ug sa mga sakop sa Talisay City Advisory Council. May pagkain, bigay tayo ng mga regalo sa kanila, mga ganyan, basta nag-parlor games, nagkuhan tayo ng mga ice cream dyan, pero ang pinaka-highlight dyan is yung tinor po natin sila. O ba ni Godfrey Rilien, Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Mipahigayon og security simulation ang mga otoridad alang sa Kapuso Countdown 2025 ugma sa Mall of Asia. Gilangkuban kini sa mga sakop sa SWAT, Bureau of Fire Protection ug mga lokal nga kagamhanan. Gitutukan sa simulation ang ilang pagtubag sa posibleng krimen o insidente nga motumaw atul unya sa kalingawan. Samtang andam na ang mga Kapuso Stars nga sub-sub na usab kaayong nagbansay-bansay alang sa giatangan nilang all-out performances. Mutambong sa countdown ugma sila si MMFF Best Supporting Actor, Ruro Madrid, Bianca Umali, Julian San Jose, Raver Cruz, Ai de las Alas, Christian Bautista ug daghan pa. Sa mga mutambong sa Countdown to 2025, ablihan ang mga gates sa alas 6 ugma sa gabi. Alas 8:30 sa gabi, sugda na ang on-ground show. Libre ang countdown ug walay bayad. Alang sa mga team bahay sa New Year, masaksihan ang Kapuso Countdown to 2025 sugod sa alas 10:30 sa gabi sa GMA ug sa GMA Pinoy TV ug pinaagi sa live streaming sa GMA Network YouTube channel ug sa uban pang online platform sa Kapuso Network. Kami, ang GMA Regional TV Balitang Bisdak, kinatibuk ang puwersa alang sa mas dakong misyon o mas halapad nga pag-alagad sa nasod. Duha ka adlaw na lang yun, 2025 na. Maayong hapon, mga Kapuso.